प्लस ग्रामर बोर्ड कौन कौन सा बोलला ट्रांसलेशन केमते हो कहली कौन तो ना वो कॉलेज ठीक है ठीक असुविधा नहीं तुम फर्म फिलअप ये इंटरनल टा जहाँ तो दिन में काम करते हैं फॉर्म फिलअप का होगा वैसे का मतलब दिया कैसे मार्क्स ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କରିଦେବି कितने ଦି ପଢା ହେଇଛି ଯଦି 40 ମାର୍କ ହବ କରିଦେବେ ନା 40 मार्क्स ହବ କରିଦେବେ और फोटो हम पठे देबी चाणक्य के विषय टा करदवा देखो कौन पढुछ कौन पढे फटोड़िया वाले चैनल सो ये फॉइल ये वाले फटोड़ी ग्रुप में चल रही जो कौन पढुथिले तो फ्रांसिस ठीक अब तो शब्द निकले पढ़ी तापरे से 24 मिनट रो नोट सा पठुथली कार कभी हो ठीक है ना देखी ना काट दी देखियो कहीं ऐसा सर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते अब तो डाउनलोड प्राइवेट रे रह जाए पर्सनल बेले प्राइवेट रे रह जाए गैलरी की फोल्डर सब प्राइवेट रे अच्छा हो ट्रांसलेशन गत क्लास रे देखिले कि साधारण ट्रांसलेशन केमति कोन हो तापर विभक्तिगत ट्रांसलेशन कोन तो जेपरि प्रथम विभक्ति को जगह रे हबो कर्ता निकट रे प्रथम विभक्ति तथा राम राम हला कर्ता राम निकट रे लेखन है बुझ पर लिखितो राम निकट रे प्रथम विभक्ति हला तापरे कर्म आउ कोठी प्रथम हबो संबोधन प्रथम संबोधन माने जन जन को डाकी लिखि प्रथम तथा अवश्य एटी चिन्हता थिबो ताको हम संबोधन प्रथम बोली कहू आउ कोठी प्रथम हबो कर्म निकट रे केउ विभक्ति हबा कथा द्वितीय हबा कथा जति प्रथम हला ताको हम कहू उक्ते कर्मणि प्रथम देखिबा छात्रेण विद्यालयः रम्यते कर्ता निकट रे केउ विभक्ति हबा कथा प्रथम हबा कथा कर्ता निकट हिची कोन को विभक्ति छि बालक शब्द देखो ना बालके न तृतीया कर्ता निकट रे प्रथमा विभक्ति हेतिले ताको हमें कहूछु कर्तरी प्रथमा यदि तृतीया हेतिबो ताको कहूछु अनुक्ते कर्तरी तृतीया मया तले अनुक्ते कर्तरी तृतीया तोया बालके न रामेण तेन अनुक्ते कर्तरी तृतीया अच्छा कर्म निकट रे द्वितीय विभक्ति हबाटा हला तार नियम कि हेछि को विभक्ति हेछि प्रथमा हेछि बालक ह ताले आप कहूछु उक्ते कर्मणि प्रथम हला
ଆଉ କଣ ଇତି ଯୋଗରେ ପ୍ରଥମା ହୁଏ। ଇତି ମାନେ ହେଲା ବୋଲି, ଯିଏ ବୋଲି ତା ନିକଟରେ ପ୍ରଥମା ହୁଏ। ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଦଶରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଦଶରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। କାହା ବୋଲି ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହବ। ଦଶରଥ ଇତି ରାଜା ଆସି। ଦେଖ ଦଶରଥ ଇତି ରାଜା। ତାପରେ ଅପି ଲେଖ। ଅପି ମାନେ ହେଲା ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସ। ହେଲା ତୁମେ ହେଲା କଣ ତ୍ୱମ୍, ମଧ୍ୟ ହେଲା ଅପି, ତ୍ୱମ୍ ଅପି। ଏଠାକୁ ହେଲା ଅତ୍ର, ଆସ ମାନେ ଆଗଚ୍ଛ। ତ୍ୱମ୍ ଅପି ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛ। ତ୍ୱମ୍ ଅପି ଅତ୍ର ଆଗଚ୍ଛ। ହେଲା ଏହା ହେଲା ତମର ଏତିକି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କର୍ମକାରକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। କର୍ମ ମାନେ ହେଲା କର୍ମ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? କର୍ମଣି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତଥା ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛି, ଏଠାରେ verb କିଏ ମାନେ ତୁମର କ୍ରିୟା କିଏ? ପଢିବା। ଏଟା ହେଲା ତୁମର କ୍ରିୟା। କିଏ ପଢୁଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି କର୍ତ୍ତା। ଅହଂ କଣ ପଢୁଛି? ଏଟା ହେଲା କର୍ମ। ବାଳକମ୍ ସଂସ୍କୃତମ୍। ତାକୁ କହୁଛୁ କର୍ମଣି। କର୍ମ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ନା ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପଡିବ। ଅଧି ଏତିକି ବାସ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ କଣ? ଅଧି, ଅନୁ, ଉପ, ବାସ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ପିଡିଏଫ୍ ରେ ଅଛି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ଯଥା ହରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିବି ଏଠି? ଯେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବା ଯଦି ଶେଷରେ ଅ ଥିବ, ହର୍ଷ ଥିବ, ହର୍ଷ ଥିବ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ। ହରିରେ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? ତାହେଲେ ହରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତୁମେ କହିବା ଆମେ ତ ପଢିଥିଲୁ ପ୍ରଥମାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟାକୁ, ତୃତୀୟା ଦ୍ଵାରା, ଚତୁର୍ଥୀକୁ, ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ, ଷଷ୍ଠୀର ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ। ଏଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ତ ଆମର ସପ୍ତମୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ। ହଉ ତମରି କଥାରେ ହଉ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସତି। এইটা ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ଲଗେଇ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଭାବେ ଦେଖ ଅବଶ୍ୟ ପିଡିଏଫ୍ ରେ ଅଛି ଦେଖ ହରିଃ ବୈକୁଣ୍ଠମ୍ आवसति निवसति अनुवसति उपवसति अभिवसति जा। ଯଦି ଏଇଗୁଡା ଲଗେଇଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି କରୁଛେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅନୁଯୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଅନୁ ମାନେ ହେଲା କଣ କହିଲା ପଛରେ, ଯାହା ପଛରେ ତା ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଛରେ ଛାତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ
कहा जाउछन्ति माने अछन्ति का पछरे आवला वाला बिना बिना माने व्यक्तित्व जहा बिना ता निकट रे विद्या व्यक्ति करियो तोर को परिश्रम बिना विद्या बिना ताले परिश्रम बिना विद्या न हो ये जाकर सब विद्या विभक्ति है तापर तृतीय कोटि हो ता द्वारा आसीले मो हाथ धरे लिख कोन हो हस्ते लिखानी पढ़ितेलु मु आंबे आसीले सेटा तुमर उत्तम पुरुष हो आउ तू तुमे रहले सेटा मध्यम पुरुष हो आउ जहा रहिला प्रथम पुरुष तो मो हाथ रे लिखुची अहम हस्तेन लिखानी तापर सहज करे तृतीय जी जहा सहज ता निकट रे तृतीय मु बालक सह जाउछि लेखो मु बालक सह जाउछि ताले मु हेली कोन अहम का सह जाउछि बालक सह ताले तृतीय विभक्ति केउठारे हबो बालक निकटरे कर शब्द बुझिछ कह बालक बालकेन अहम बालकेन सह कि कोन जाउछि कोन हबो लकार गच्छामि लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन तो आ तळे जो अंडरलाइन चा को हम कहउछु सहयोगे देखो परीक्षा रे तुमर पढे धातुरूप शब्द को केमति पढे ना बालक तृतीय बहुवचन अश्मद सप्तमी एकवचन लता पंचमी द्विवचन केमति पढे केमति तुमे लिखिबो केमति हातरे बांधि लिखिबो केतटा विभक्ति रहिछि बालक शब्द रे सर्वमोट 21 टी पद रहिछि तीनोटी वचन सातटी विभक्ति सप्तमी 21 केमति गणिबा हम धर पचारछि तृतीय विभक्ति एकवचन तुम ए हातरे हेला चारटा ये हेले तीनटा ताले तृतीय विभक्ति एकवचन माने ए जे गणि दियो बालक बालक ताकि तृतीय एकवचन हमरा बालक अस्मत् चतुर्थी द्विवचन चतुर्थी द्विवचन अहम आरंभयम नाम आरंभस्म मया आरंभस्मति मया आरंभस्मति मयम आबाध्यम आबा केमति शब्द रूपटा एमति गणित रे तारे धातु रूप केमति रे एथरे जेंति 21 टा पद ताजेरे 45 टा पांचटा लकार तीनटा पुरुष तीनटा वचन प्रति लकार रे कीटा रहछि 9 टा रहछि 9 टा रे 5 टा लकार रे कीटा 45 टा ताहाले जो केमति गणिबा ना एक नंबर तीनटा एटा हला प्रथम पुरुष एटा मध्यम पुरुष ओडिया रे द्वितीय पुरुष संस्कृत रे प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष 50 पठ धातु प्रथम पुरुष द्विवचन एटा कथकु कथका पठ धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन एटा विधिलिंग का स्टार्टिंग होती को पठे पठे पठताम पठे पठेवा पठेवा पठिस पठेवा पठेवा एमति जदी लिखिबो ताले तुमरा जुवित्वन सबतारो संस्कृत पढ़ी की बुझियार मुख्य कथा हला कारक विभक्ति बुझिले तुमरा ट्रांसलेशन ठीक हो बुझियो शैले शैले अधिकरण सब भला ए सब जगह साधारण कहदिन केमति हो तापर चतुर्थी गोटे दानार्थ चतुर्थी बोली कहू संप्रदाने चतुर्थी जहा को दान करिवो ता निकट रे चतुर्थी मु जिताई को हित देली कोन हबो ताले मु देली तो आगु देली बालक शब्द चतुर्थी कवच अकाय चुकाय कोन देली मिथ्या जान देउछु देउछुरा और एटा ले दानार्थ चतुर्थी बा संप्रदाने चतुर्थी आ गोटे हला निमित्त जोग पाई जोग रे चतुर्थी तथा
छात्र माने पढ़िबा पई विद्यालय को जाउछन कोन पई जाउछन ताले पठनाय बालकाय पठनाय देखो छात्र माने बालक माने कोन बालक छात्र माने पढ़िबा पई पठनाय पढ़ी जाउछन विद्यालय को से गत क्लास रे पढ़ी थी से गुरा टिके मन पकड़ी तो से केतरा विभूति हमर रहिछि सतटा विभूति प्रथमा परे द्वितीया ये तापरे प्रथमा विभूति चिन्ह वाला कोन केला द्विवचन रे हां वचन এটা লাগবে তার দ্বিবচন হলো কোন দুই দুইটি বহুবচନରେ দুইক জনে দুই মানে আর দুইক দ্বিতীয় বিভক্তি চিহ্ন হলো কোন হেলে হেলে দ্বারা यार प्रथमा टी या कु या द्वारा चतुर्थी कु सही वो जगह रे कोन केमति व्यवहार करिवा बालक शब्द की कोन ଗୋଟେ शब्द रूप काढ हो छाडो ना भक्ति कुमार चलो वो शब्द का लाना ना को अस्तित्व नथिला जति काढून नाही बोइले जो शब्द रे उठे काढू हां संस्कृत स्कूल और तम साथ ते वर्ष हमर प्रथम विभक्ति चिन्ह कोन थिले बोर्ड को देखे प्रथम विभक्ति चिन्ह कोन टी ताले यदि हमें बालक शब्द रे लिखते बालक टी बालक तीन जण बालक मान देव शब्द रहिले देखो पहिले कोन अछि उदर कहिबी देवता मान तार संस्कृत कोन हो तापर द्वितीय विभक्ति रचना कोन कु एवं कु देव दुहि को देवता दुहि को तार संस्कृत कोन होला तापर अछि तृतीय द्वारा देवतांक द्वारा देवेन देवता दुहि को द्वारा देवे तृतीय देवे चतुर्थी ला कु बा पाई चतुर्थी कु होला बा पाई ताले देवतांकु देवाय देवता दुहि को ध्यान मानंतु देवतांक ठारू देवा दुहि ठारू मानंत ठारू देवतांक दुहि कर देवता मान
देवता मान ठारे देवे दुई कथारे हला ए भले जिते शब्द तमे पढिबो सब शब्द ट्रांसलेशन एगुड़ी पूरा मन रखले ट्रांसलेशन काम द्वारा गोटे कोन क्वेश्चन पला फल गुडी गुडी कहले कोन विभक्ति प्रथम को वचन गुडी को एक न को वचन सहिला फलम फले फला फला देवता माने को वचन प्रथम को वचन को वचन देवा छात्र माने छात्रा जन माने जना लोक माने लोका हला जहाई गण शिष्य माने शिष्या जहाई जार शिष्य थिबो सेटा देव शब्द हो गया देव बालक एका तापर हम धर पढिलु देवता मानंकर अच्छा रंकर मानंकर की विभक्ति अछि न षष्ठी विभक्ति रस कि देवता मानंकर माने को वचन देखो कोन देवाना आगरी गोटे देखो जेते बेले षष्ठी बहुवचन तो हमें विभक्तिगत जिसको पढ़िया ना नमः स्वाहा स्वधा बस किंतु चारटा शब्द जो करे चतुर्थी विभक्ति ही चतुर्थी विभक्ति नमः शिवाय कौच तो काहे से नमः शिव हवन काहे नमः शिव से हवन काहे नमः शिवे हवन काहे नमः शिवाय हवन नमः जोड़े चतुर्थी विभक्ति और देखो जो माने पूजा पाठ करिसें से केवल बही देखछन्ती व्याकरण तो शुद्धता नहीं पचार जे पूजा करछन पचारे ना काई जगह रे दिवाय होला शिवाय होला नमो बोल तो वासुदेवाय होला ओम नमः शिवाय काई केला ए शिव होला नमः शिव नमो राम रामाय काई केला गणेशाय काई केला से कहि परिबे ना सिला व्याकरण को माने पढ़ते ई चारोटी शब्द जुगर कोई होती भी चतुर्थी ସେଥିପାଇଁ ଶିବାୟ ବାଳକାୟ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥୀ ରଚନା କଣ ଶିବାୟ ରାମାୟ କୃଷ୍ଣାୟ कार्तिकेश्वराय धवळेश्वराय ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଯଦି ବହୁବଚନ ଥିବ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା देखो केमती नवग्रह एक ना अनेक ताले बहुवचन चतुर्थ बहुवचन कोन अछि दिव्यभ्यः नवग्रहेभ्यः दश दिगपाल हेले दश दिगपालेभ्यः बहुवचन और बहुवचन का किंतु स्वाहा सदा वचन माने गणेशाय नमः गणेशाय स्वाहा वचन जो स्वाहाटा श्राद्ध रे लागे श्राद्ध दिया गले स्वाहा करजे स्वाहाटा हला भगवान पर स्वाहाटा हला पितृ पुरुषे पुरुषाय स्वाहा बहुवचन हले पितृ पुरुषे यह श्रद्धा बसात माने फूलपति जहाँ से फूलपति हो ता पकड़े चतुर गणेशाय पुष्पाणि बसात रामाय पुष्पाणि बसात चावड़ियागंज गोटे मंदिर अछि नीलकंठ सोर मंदिर से कथा कहछि नील स्वराय पर विसर्ग नहीं देखो फलकाय पर विसर्ग अछि देवाय पर विसर्ग अछि विसर्ग देले बहुत इनकी छोट छोट कथा मन रखले ट्रांसलेशन ठीक हो पांच जगह चतुर्थी दान कले चतुर्थी आउ भल लागिले चतुर्थी जहाँ को भल लागे पर मते दही भल लागे मते मध्य दही रोचते मु फूल को आदर करूची अहं काह को आदर करूची योग्य हिच देवाय फूल हले पुष्पाय फल हले अहं पुष्पाय स्पृहयामि तुम्हें कले स्पृह यति से स्पृहयति तुम्हें स्पृहयसि पुरुषन निगला देखो यति की मन रखे माटी स्याकु दुर्गा द्वारा चतुर्थी
ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀର ସପ୍ତମୀ। ଠାରେ ତାପରେ ଦେଖ କୋଉଠି କୋଉ ବଚନ ଇଏ ଗଲା ଶବ୍ଦ ସେ ଯୋଉ ଟିପୁରାକୁ ରୁରେରା ଯୋଉମାନେ ଗଣନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଗଣିବେ ଟିପୁରାକୁ ରୁରେରା ଗଣିବେ ଯୋଉ ଆମର କିନ୍ତୁ ସେ system ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ପଢିଲେ ଦିଟାକ ଲାଗୁ ମାଟି ବିଦ୍ୟାକୁ ଠାରେ ସପ୍ତମ ର ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀ କु ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ୱିତୀୟା ଏଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଲେ କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବି କୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଯଦି ଯାହାକୁ ଜଣେ କିଛି ଦାନ କଲା ସେ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହବ କିଛି ନଦେଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରାମକୁ ଦେଖିଲି ଏଠି ହବ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ରାମକୁ କଲମ ଦେଇଛି ଏଠି ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ହବ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖ କଣ ଅଛି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବି ଦେବତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେବି ଅନୁସାର ମହରମ କଥା କହିଥିଲି ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁସାର ଆଉ ମହରମ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକା କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅନୁସାର ହବ କୋଉ ଜାଗାରେ ମହରମ ହବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଏଇଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ହେଲା ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ମହରମ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଦରେ ଯଦି ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଲା ତାହେଲେ ଅନୁସାର ହବ ଯଦି ଶେଷ କହିକି ଶେଷ ହବ ତାହେଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବ ରାମ ବଣକୁ ଯାଉଛି ବଣକୁ ଆସୁଛି ରାମ ରାମ ବଣକୁ କଣ ହବ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବ କଣ କହିଲେ ଦେବତା ଦେବ ବନ କହିଲେ କଣ କହିବ ଉପର ବାକ୍ୟରେ ମହରମ ଦେଲା ଇଏ ବି କଣ ଉପର ବାକ୍ୟରେ ମହରମ ଦେଲା ତଳ ବାକ୍ୟରେ କାରଣ ତାପରେ ଏଇ ଅଟା ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଠାରୁ ହେଲା କଣ ସ୍ୱର ତାହେଲେ ଆ ଅଛି ଆଟା ସ୍ୱର ନା ନାହିଁ କଣ ଦେଇଛୁ ଅଟା ସ୍ୱର ନା ନାହିଁ କଣ ଦେଇଛୁ ଅନୁସାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଲଗେଇ ପାକକ୍ରମ କର ଗୁରୁ ତାପରେ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ସ୍ୱାଗତ କର କଟା କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ର ନାହିଁ ଜ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାହେଲେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ କଣ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ କଣ ସେଟା ଯଜ୍ଞ ହଁ କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଆମ କହିବି ଜ ନାହିଁ କି ଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗା ର ସେଟା ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ହଁ ବାଲକ ବାଲକ ଗच्छତି ଫଳ ଦେଖୁନ ଫଲମ୍ ଫଳମ୍ ଫଲମ୍ କୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି ଫଲମ୍ ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଣ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ହିଁ ସେ ଯୋଉଟା ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଏ ଯାହା ପରିମାର୍ଜିତ ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାଷା ତାହା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମର ସେଇଟା କ୍ଷୟ ନୁହଁ ସେଇଟା କ୍ଷୟ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଦୁଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ମିଶିକରି ହେଇଛି କ ଆଉ ସ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ପଢୁଛୁ
लक्ष्मी 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 पढ़ुଛନ୍ତି लक्ष्मी काका काहे दिए हमारी बात है लक्ष्मी ल श्री क्ष क्ष कौन मिसिल लक्ष्मी আমি যেটা উচ্চারণ করছি ভুল তার উচ্চারণ দেখো ল ল করা লক্ষ গ্রাজুয়েশন उच्चारण करते कौन আমি হর অফলা করে উড়িয়ে দিলাম ডাইরেক্ট কাম ডাইরেক্ট কিছু কাম এটা হচ্ছে ইংরেজি কাম কম কম রামকিন রাহামিন শুনতি না নাই ইংরেজি উচ্চারণ আছে উচ্চারণ করতে পারবো না দেখো তাহলে তিন ব্রাহ্মণ বৃক্ষ লক্ষ্মী এইগুলা যদি উচ্চারণ করবে তাহলে তোমার সুন্দর লাগবে র করবে জ করবে তাহলে সংস্কৃত করবে উচ্চারণରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ପଢିବେ ତୁମେ ତାହା ସେମିତି ପଢିବ କଣ ପଢିବାର କଣ ଅଛି ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟ ଯେଟା ଶୈଳେ ଶୈଳେ ନ ମାଣିକ୍ୟ ଭୌତି କର୍ଣ୍ଣ ସାଧବନ ଉଚ୍ଚାରଣ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ହିଁ ସେଇଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କିବା ଗଲା କୋଉଠି ଅନୁସ୍ୱାର କୋଉଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଜାଣିନି ଅତି ସତ୍କର୍ମ ମନେ ରଖ କି ଥିବ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ରହିବ କି ଥିବ ଅନୁସାର ମର୍ମରେ ରହିବ ଦ୍ୱାର ଥିବ ଏ ମନରେ ରହିବ ପାଣି ଥିବ କାଳି ଥିବ ର ଥିବ କେତେ ସହଜ ଦେଖିଲ ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଲେଖିଲ ରାମ ପଠନ ପାଇଁ ରାମ ପଠନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ଲେଖ ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କର ପିତା ପିତା କଟକରୁ ଆସିବେ କଟକରେ ଦଶହରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି କଲମରେ ଲେଖୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛି ହେଲା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଛାଡି ଦେଇଛ
ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଏଇଟା ବୋର୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ସହରରେ ଆସୁନି ରାମ ରାମ ପାଞ୍ଚ କଣ ପାଞ୍ଚ କଣ ତାহଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇବ ଅନୁସାର ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତାପରଟା ଶିବ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କର ଶିବ ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କର ଗଣେଶସ୍ୟ ପିତା ପିତା ଆଦେ ଗୀତ ପଢି ଶେଷରେ ହର୍ଷେଇ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ଥିଲେ ହର୍ଷେଇ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ପିତାରେ ପିତାରେ ଆକାର ଅଛି ଲାଗିବନି ଖାଲି ପିତା ଶିବ ଗଣେଶସ୍ୟ ପିତା କଣ ଲାଗୁଛି ହଁ ରେଖାରେ ମାନେ କଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଟକର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ କ କଟକ କିଏ ଦଶହରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମ କାହିଁ ଦଶହରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିପାରେ ଆକାରରେ ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ଅନୁସାର ଲାଗିବ କଲମରେ ମାନେ କଲମ ଦ୍ଵାରା ଖାଲି ମୁହଁରେ ଦ୍ଵାରା ହେଲେ କଣ ଅଛି ଏଇନ କଲମ ଯୁକ୍ତ ଏଇନ କଲମ ଗୋବିନ୍ଦ ଟି ସବୁବେଳେ ପୁରା ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ କରୁଛ ଗୋବିନ୍ଦ ଟି ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛି କଥା ତାପରେ